गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवदेव महादेव समग्र जगतर विश्व ब्रह्मांडर जी हर्ता कर्ता दैव विधाता जी नित्य नूतन सनातन जी अनंत अविनाशी जी सत्य शिव सुंदर से कल्याणमय मंगलमय परमात्मा बाबा श्री चौबन ठाकुर पवित्र प्रांगण अतिथिर अवस्थित मत्स्यजीवी उच्च प्राथमिक विद्यालय आरंभ हो सारी 5 दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण। झरणार कुड़ुकुड़ु शब्द बसंतर कोईलीर मिठा मिठा स्वर को मृत्यु मलयर स्पर्श भंवर फूल चारिपाखे भ्रमण तथा साधव बहुर वर्षा भिजा सबुज घास उपरे ठुकु ठुकु चली आम मन को जी शांति तृप्ति आनंद दे थाए अनेक आनंद दे थाए से निरीह निष्पाप सरल सुंदर कोमलमती शिशु मानक सह बिताउथिबा मुहूर्त मान तांकरी उद्देश्य आमे समस्ते बंधा थिबा एक समर्पित कर्म मध्यरे शीत सकाळर कुहुड़ी बनर जोश नै तालीम शिविर रे पहुंची सारिथिले समस्त प्रशिक्षिका और प्रशिक्षक माने। सर्वप्रथम जगन्नाथ उद्देश्य रे वरिष्ठ शिक्षक एवं प्रशिक्षिका मानक द्वारा प्रतिभा प्रज्वलन करा जायतिला। प्रशिक्षक अर्जुन सार एवं मानसी मैडम को कंठरु झली आसीथिबा भजन शिविर मध्यरे धार्मिक भावावेग रे बेस किछि समय बांधी पारिथिला अवध मन मानक। तत्पर सुदर्शन सार द्वारा विवरणी राजकुमारी मैडम द्वारा प्राचीन मंत्र सिलु सार द्वारा मुख्यांश उपस्थापन करा जायतिला। जनवरी 30 तारिख होइतिबार शहीद मानक उद्देश्य ठीक 11टा समय 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायतिला। तृतीय दिवस प्रथम अधिवेशन में आरती कांतलता रे महोदय 5 जन प्रशिक्षक को डाकी संकेत माध्यम रे मौखिक भाषा माध्यम रे एवं कथोपकथन माध्यम रे भावर आदान प्रदान को नै एक आकर्षणीय सकारात्मक कार्य करिथिले। तत्पर निर्मलित प्रश्न और उत्तर आलोचना करिथिले। प्रथम प्रश्न दिला भाषा हमर आवश्यक काहेकि भावर आदान प्रदान पय चरित्र गठन पय सृजनशीलतार विकास पय प्रस्तुति पर्यायर पाठ्यक्रमर लक्ष्य कोन 5टी लक्ष्य यथा मौखिक भाषा पठन कौशल पठन बोधगम्यता लिखन शब्दभंडार वृद्धि पठन अभ्यास आग्रहर विकास। मध्य पर्यायर पाठ्यक्रमर लक्ष्य कोन मौखिक पठन लिखन आदि भाषा कौशल विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान दक्षता वृद्धि भाषा सह साहित्यिक और सांस्कृतिक पक्ष को बुझिबा शब्द और वाक्य संरचना को बुझिबा और मौखिक लेखन माध्यम अभिव्यक्त करिबा पाठ को समीक्षा करबा अक्षर लिपि ध्वनि छंद अलंकार शब्दक्षय बुझिबा। एनसीआर 2023 अनुसार भाषा शिक्षणर लक्ष्य कोन मौखिक भाषा और साक्षरता फलप्रद भाव विनिमय कौशल साहित्यिक और सृजनशील दक्षता बहुभाषी दक्षता सांस्कृतिक भागीदारितार प्रशंसा। त्रिभाषी शिक्षणर धारा कोन एनईपी 2020 को आधार कर एनसीएफएससी 2025 भाषा शिक्षण में व्यवस्था करा जायछि। प्रथम भाषा R1 मातृभाषा वा घर भाषा द्वितीय भाषा R2 संस्कृत हिंदी इंग्रजी और अन्य आंचलिक भाषा तृतीय भाषा R3 प्रथम और द्वितीय भाषा भाबे निया जेतुवा भाषा व्यतीत अन्य जे कोनोसी भाषा। ओडिशा परिप्रेक्षी विद्यालय स्तर रे भाषा शिक्षण को निम्न पर्याय रखा जायछि। मौलिक और प्रस्तुति स्तर R1 और R2 मध्य और माध्यमिक स्तर R1 R2 और R3 माध्यमिक स्तर दुईटी भाषा मध्यरु जे कोनोसी गोटिए भारतीय भाषा। तापर आरपी महोदय तृतीय श्रेणी भाषा महक 1 ର सूचीपत्र देखाइथिले जाकी आम परिवेश बंधुता खेलिबा निज निजर काम और आम देश आधार रे स्थापित करा जायछि। उद्देश्य पिलार भाषा दक्षता सहज परि परिवेश अध्ययन पारस्परिक संपर्क क्रीड़ा कार्यर मूल्यबोध और देश प्रेम सहित परिचित करिबा तसहित पाठ्यपुस्तकर पाठरे दक्षता शिक्षण कार्य शिक्षणर दृढ़ीकरण पर आवश्यक सुजोग मान निर्धारण थिबा सुजोग एवं श्रेणी परिचालना शिक्षक दायित्व उपस्थापन करथिले। After that, RP Jyotiprabha Sahu welcomed the second session. She did a warm-up activity that was speaking numbers in both languages, Hindi and English. Then she discussed about teaching English and presented the following facts. NEP 2020 NCF
NCF 2025, OCF 2025, all the documents have given importance of teaching English in preparatory middle stage as a second language. According to the NEP 2020, NCF 2023, OCF 2025 discussed about preparation and transaction of textbooks, curricular goals and competencies. That is, for preparatory stage, the curricular goal indicates to develop oral language skills using complex sentence structures to understand and communicate abstract ideas. Under these curricular goals, the competencies are appreciates poems, stories and locates important ideas, comprehends narrated stories, converses fluently, meaningfully and coherently in different contexts. For middle stage, the curricular goal indicates to develop independent reading, comprehension and summarizing skills of a variety of texts like stories, poems, etc. Under these curricular goals, the competencies are indicates main points and summarizes from a careful reading and response coherently, makes up own judgment and evaluates different texts, shows interest in picking up and reading a variety of books. According to NEP 2020, NCF 2023, OCF 2025, our new textbooks are designed to promote critical thinking, creativity and a communication moving beyond rote learning. And also new textbooks are contextualized, competency-based, having local and global texts, simple stories, conversations and age-appropriate words. And here also she discussed the theme, structures and functions of textbooks with presenting design. In this way, the responsibility of a teacher while preparing lesson notes should follow the 5 steps of learning, curricular goals, competencies and learning outcomes. इसके बाद प्रशिक्षिका ने तीसरे सेशन का स्वागत किया। प्रसंग हिंदी भाषा सीखना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय संरचना की परिकल्पना की गई है। आधारभूत स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पंचवर्षीय विकास की आधारभूत अवधारणा से संबंधित है। इन पुस्तकों में बातचीत करने, कहानी और कविता का आनंद प्राप्त करने, नए शब्दों का पहचान करने, पाठ से आगे भी सोचने, भाषा कार्य तथा कला संगीत से जुड़े गतिविधियों पर जोर दिया गया है। प्रशिक्षक ने हिंदी भाषा शिक्षा और क्षमता पाठ्य पुस्तक में निहित प्रसंग की विशेषता, पंचपदी शिक्षण प्रक्रिया तथा परिचय, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार और कक्षा संचालन कौशल अच्छे से समझाया था। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଆରପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ନାମର ଅର୍ଥକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୃତୀୟ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପ୍ରଭାସ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାପୁଆ ମେଳା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଭୁଡୁକି, କାନ୍ଦଣା, ଦେବଶେଷ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଜା କଥା, ସ୍ୱପ୍ନା ମେଳା, ପ୍ରତିଆ ମେଳା, ଅର୍ଜୁନ ସାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରସାଦ ସାରଙ୍କ କଳା ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ପରେ ଆରପି ମହୋଦୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଳା ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କଳା ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସୃଜନଶୀଳତା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବବେଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କଳା ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭାବନାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କଳା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟ କଳା, ପରିବେଷଣ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଜାଣିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କଳାର ପ୍ରକାରଭେଦ କୁହ। ଲିଖନ କଳା, ପରିବେଷଣ କଳା, ଦୃଶ୍ୟ କଳା। ଲିଖନ କଳା ସାହିତ୍ୟ, ପରିବେଷଣ କଳା ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି, ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଚିତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ଆକଳନ କରିବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ତୃତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯଦିଓ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲୁଅଛି, ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେବେ ସରିଛି ନା କେବେ ସରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।
ଏବେ ଝିଅ